Good evening. Welcome back to Boys Night In. Buenas tardes y bienvenidos a Boys Night In. Why'd you turn into me? I feel like Pastor, unfortunately we switched roles, so I'm John and this is Captain. Oh, sí. Okay. I love you, bro. I love messing with you. No. Wow. Mm-hmm. Eso es lo que me... That's I my can't even say impression. that. That's my impression. Yeah, that's John's impression. How do I say that in Spanish? Ese es Jan imitándome. Ese es Johnny imitándome. Mm-hmm. No. But anyways, how have you been, Pastor? ¿Cómo has estado, Pastor? Pues bien, trabajando mucho, pero pues, ¿qué vamos a hacer, no? Pero estamos bien, gracias a Dios. We've been doing well, thank God. Good. ¿Y tú, Dan? What about you? Working. Sleepy. Looking at the time, but I'm gonna work in 3 hours, or like in like 5 hours, 6 hours. Isn't it always the case where like whenever you have to work, you just like drag it with the hours, you know? It's like cuando tú necesitas que trabajar, tú siempre estás contando las horas, ¿no? And then like the day I have off, it's like I have to go to work tomorrow. Sí. Oh, sí. Así que cada vez que tienes el día libre, tú siempre estás pensando yo tengo que trabajar mañana. I know. Eso nos pasa a todos. Y sabes qué, como siempre va a pasar lo mismo. When you get married and have your responsibilities, the same thing happens. When I become a lawyer, I'm gonna have to work on the weekends. Oh man, yeah. Pero, nada, ¿qué hemos estado hablando en este mes? So what have we been talking about? Hemos estado hablando acerca de las disciplinas espirituales. Exactly, we've been talking about spiritual disciplines, and more specifically how it relates to young people. Y cómo, ¿verdad? Cómo se relaciona las disciplinas espirituales con los jóvenes. As you all know, this month I've been asking Pastor about some of the spiritual disciplines, and today we will talk about studying the Word. Durante este mes yo he estado preguntándole al pastor acerca de las disciplinas espirituales y hoy vamos a hablar acerca de la palabra. But I also want to say quickly, there is an important reason for us, especially as young people, to study the Word, and we'll talk about why study is not the same as read. Pero más importante, quiero decir que hay una razón por la cual es necesario que los jóvenes estudien la palabra y hay una diferencia entre estudiar y leer. So keep your ears perked, make sure to listen really well, and take in what you're hearing from us. Así que mantengan sus oídos abiertos y escuchen lo que tenemos que decir, pero queremos saludar a las personas que se han conectado con nosotros. But of course, we also want to say hi to everyone who's joined with us. ¿Verdad? Damaris y Carly que se han conectado con nosotros, Dios les bendiga. Maris and Carly who have joined with us, God bless you. And De ella, mira, de Yaneira. It's about time. Where have you been? Te bendiga, mi amor. ¿Dónde has estado? Where have you been? You're in trouble. Ah, No, but pero sí, estamos hablando de estudiar la palabra. yeah, we were talking about studying the Word, and I guess just to throw it out there, and you guys can answer. And I don't know if you want to answer questions or ask questions. Either one. Just let me know if you have a question as pastor. But whatever question I ask, you guys can answer. Cualquier pregunta que yo tire, ustedes pueden responder. So I guess starting, we'll start with pastor for right now, and John can answer. Vamos a comenzar con el pastor. Sorry, yes, but John. Pastor, Sí. I just said it, but what is the difference between studying the Word and reading the Word? Because I know you emphasize the word study every time. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar y leer la palabra? Porque sé que siempre pones énfasis en estudiar la Biblia. Sí, buena pregunta. Hay una diferencia porque, por ejemplo, cualquier libro. There's a difference because, for example, whatever book, Tú lo puedes leer you can read it y no recordar nada de lo que decía and not remember anything about what it said, y no saber cómo aplicar lo que leíste. and not at all know how to apply what you just read. Pero leíste el libro. But you read the book. Pero al estudiarlo, But when you study it, entonces tú estás recordando lo que estás leyendo you are able to remember what you are reading
Pero más importante, puedes contextualizarlo. But more importantly, you are able to contextualize it. Porque es importante que los jóvenes estudien y no solamente lean. Why is it important for young people to study instead of just read? Porque la palabra de Dios hay que tomarla en su contexto. Because the Word of God has to be taken within its context. Y muchos jóvenes hoy día And many young people nowadays toman la palabra de Dios take the Word of God y la quieren filtrar a través and they want to filter it through el filtro moderno del mundo occidental. the modern Western view and filter. Y cuando hacemos eso, And when we do that, vamos a caer en error. we start to fall into error. Pero cuando hablamos de estudiar la palabra, But when we talk about studying the Word, entonces yo me transporto en el tiempo, por así decirlo, then I transport through time, to put it that way, y trato de ver and I try to see qué estaba pasando en esa época. what was going on in that time period. ¿A quién le estaba escribiendo el escritor? Who was the writer writing to? ¿Cuáles eran los problemas que existían? What were the problems that existed? ¿Cuál es el contexto cultural y lingüístico? What is the cultural and linguistic context? ¿Por qué te digo esto? Why am I telling you this? Porque los idiomas Because languages tienen mucha influencia sobre la cultura. have a lot of influence over the culture. De hecho, hoy yo hablaba de eso en la clase mía, en mi trabajo secular. In fact, today in my secular job, I actually talked about that with my class. Por ejemplo, los alemanes So, for example, Germans son bien directos are very direct, y para algunas personas and for some people, eso parece que son mal educados, it seems like they're rude. rude. Pero, ¿qué sucede? Tú le hiciste una pregunta, But what happens? You ask them a question, ellos te la contestan. they answer it. Ejemplo, Example, ¿dónde compraste esos zapatos? where did you buy those shoes? Los compré en esta tienda de zapatos. I bought them at this shoe store. Y la gente, pero, se quedan como, pero qué mal educado. And some people will be like, oh, that was kind of rude. Pero en el contexto de ellos, But in their context, ellos dicen, tú me hiciste una pregunta, yo te la respondí. they say, well, you asked me a question, I responded. Y eso influencia la cultura de ellos. And that's an influence on their culture. La cultura hispana, The Hispanic culture, tú le haces una pregunta you ask them a question, y te hacen una historia. and they will form a story. ¿Dónde compraste los zapatos? Where did you buy the shoes? Pues mira, un día yo estaba caminando Well, look, one day I was walking, y se me rompieron los zapatos. and my shoes fell apart. Y tú me crees que me tuve que llegar a casa pero a pie. And could you believe it? I had to get home barefoot. Pero nene, tú no sabes el bochorno que yo tenía. Like, look, you have no idea how embarrassed I Tú am. sabes lo que es yo llegar a casa con un zapato. Do you know what it's like for me to get home with just one shoe? ¿Tú puedes creer eso? Un zapato. Could you believe that just one shoe? Pues mira, y cuando llego a casa, Well, look, when I got home, esto es de Dios, cuando llego a casa, this is from God. When I got home, mira que había un especial de zapatos there was a special on shoes. que me llegó al correo, el chopper, que era el especial de zapatos. Because I got in the mail, I saw the coupons for the shoe sale. Y fui a la tienda. And I went to the store. ¿Qué zapatos más lindos? What beautiful shoes. Y estuve toqueteando zapatos And I was just touching all of the shoes. hasta que por fin me decidí en uno. Until finally I chose a pair. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Uno se tardó 5 segundos en responderme One lasted 5 seconds in responding. y el otro me hizo una historia. And the other made a story. Pero eso también influencia la cultura hispana, But that's also an influence on Hispanic culture. porque se conoce por la calidez, Because it is known, they are known for their warmth. que somos personas, ¿verdad?, que somos dadas a la gente. We are people who are known to be very kind and generous to others. Y no, yo no soy alemán. And no, I'm not German. Lo que pasa es que yo me he criado aquí en Estados Unidos The problem is I was raised here in the United States. y bueno, muchas veces cuando me hacen la pregunta yo te doy la respuesta y punto. And a lot of times, if you ask me a question, I'm just going to give you the answer and that's it. Pero he tenido que aprender But I had to learn a trabajar con diferentes culturas. to work with different cultures. Volviendo a la palabra, Going back to the Word. si yo estudio la palabra, If I study the Word, entiendo que en el contexto judío I understand that in the Jewish context, ellos utilizan mucho la hipérbole, they use a lot of hyperbole, que en español lo conocemos como la exageración. which in English, it's hyperbole or exaggeration, right? Entonces,
al yo mirar ese contexto en el Antiguo Testamento, And so when we understand to look at the Old Testament through that context, entiendo lo que está sucediendo en la época, I'm able to understand what's going on during the time, lo que son los idiomas semíticos, through what are known as the Semitic languages, lo que es el hebreo, el árabe y el arameo. which is Hebrew, Aramaic, and Arabic. Son lenguajes muy poéticos. They are very poetic languages. Al yo entender eso, Once I understand that, entiendo por qué los salmos son poéticos. I'm able to understand why the Psalms are very poetic. Entiendo por qué Cantar de los Cantares es un libro poético. I understand why Song of Songs is very poetic. Y al estudiar la palabra, And in studying the Word, entonces hago conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. I'm able to make connections between the New and the Old Testament. Y ahí se va formando mi teología. And there is where my theology begins to form. Y ya cuando llego a Apocalipsis, And once I reach Revelation, ahí entonces mi teología forma mi escatología, there then my theology forms my que eschatology, es el estudio de eventos futuros. which is the study of future events. Y cuando ustedes van a la universidad And when you guys go to university, y viene un profesor loco a meterle filosofías locas, and a crazy professor comes around to try and stick crazy philosophies in your head, ustedes utilizan técnicas de la filosofía you can use philosophical techniques para virar el argumento to flip their argument around y utilizar la palabra and use the word como un arma. as a weapon. Y acabo de utilizar la técnica hispana para contestarte la pregunta. And I just used the Hispanic technique to answer your question. Los amo, mi gente. I love you, my people. Gracias, Pastor. De nada. John, if you want to answer the question, John, si quieres responder a la pregunta. Yo te voy a dar la respuesta americana y alemana, así que rápido. No. John's going to give me the American and German response. I'll give the Japanese response. Él no va a dar la respuesta japonesa. Is that like No, it's like what it is that you don't want to hurt the other person's feelings and you make it as light as possible, and you beat around the bush until eventually you get to the answer, and then you avoid it again. So, You have to read between the lines. como lo hacen los japoneses, es que ellos no te quieren insultar, pues siguen como no tocando la tópica, pero como están de un lado otro, como una bola, lo quieren tocar, pero está ahí. O sea, que le dan vueltas Sí, al le dan asunto. vuelta al asunto y después lo tocan y después dan vueltas también y tienes que leer entre líneas. leer entre líneas. No. What? No what? I don't need an answer. Oh, you don't need an answer? I'm just kidding. No. Pastor touched on most of the Pastor touched on most things. I don't really need to. I don't find anything necessary to add on to that. Pastor habló ya de todo, no creo que tengo que añadir algo. Just kind of following what he said. It's, I guess, study and use the disciplines that we've learned throughout this month. Lo que tengo que decir es, como él dijo, estudia y también usa las disciplinas espirituales. Thank you. Las disciplinas espirituales que hemos estado aprendiendo en este mes. I know all of us like to procrastinate because we're Hispanic. I don't think I've met a single Hispanic who doesn't procrastinate. Sé que nos encanta procrastinar. Yo sabía que me ibas a mirar. Retrasar el asunto. Retrasar el asunto porque somos hispanos y nunca he conocido a un hispano que no le gusta retrasar el asunto. And if you say I'm wrong, you say, no, I don't do that. Yes, you do. Y si me dicen, eso no es correcto, sí es correcto. But even through that, just keep studying. Don't put it off. Pero Sigue estudiando. sigue estudiando, no lo sigas retrasando. Don't do like schoolwork or something that you have to get it over with. Do something else. Let's do something relaxing. Let me kind of read and study the word. No lo veas como algo de la escuela, como un estudio de la escuela. Hágalo porque lo quieres hacer, ¿no? También, ¿Tu experiencia? sí, ¿cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos, ¿cuál ha sido ¿cuál ha sido tu experiencia cuando al estudiar la palabra? So this is a question from our producer, Pastor Abby. What has been your Experience. Tu experiencia. My brain is like not working. Yeah, I don't know.
What has been your experience? I don't remember the rest of the question. What has been your experience in regards to studying the Word? Yes, that. I don't know, studying. Yo no Es sé, estudiando. Kind of, as you kind of go through it, time kind of flies by. Cuando sigues leyendo y estudiando, como que se vuela el tiempo. I don't know, I've put it off for a while. But as I've slowly gotten into it, it's been a nice experience. No sé, lo he atrasado, pero ahora empezando otra vez a hacerlo, ha sido una experiencia buena. I've seen how God works in my life He visto cómo Dios ha trabajado en mi vida and how the enemy is trying to put too much pressure on me. y como el enemigo ha querido poner mucha presión sobre mí. I say too much because sometimes it's like, yo, can you like back off a little bit? Digo mucho porque a veces yo quiero decir, ¿puedes dejarme, por favor? Let me breathe for just 1 second. Déjame respirar por un segundo. And I'm not saying that the enemy has any power. Y no estoy diciendo que el enemigo tiene poder. I'm just making a joke for all the old heads out there. Estoy bromeando. But ¿Y qué más dijo? Para los viejos ahí, yo estoy bromeando. Gracias. for all you old heads out there, I'm just joking. Ajá, Para, sí, todos está los, bien, está bien. para todos los viejos solamente estoy bromeando. I know that you can do all things through Christ, but a lot of times that pressure kind of gets to you. Yo sé que obviamente podemos hacer todo es posible con Jesús, pero a veces esa presión lo podemos sentir. Or you can't say that doesn't get to you. Somos humanos y no puedes decir que nunca lo vas a sentir. But even when it does, you never forget that God is there with you. Pero aunque puedes sentir esa presión, nunca vas a olvidar que Dios está ahí contigo. And that's been my experience with study. Y eso ha sido mi experiencia estudiando la palabra. Kevin, ¿cuál ha sido la experiencia tuya? What has been your experience? My experience has been one where I get humbled very, very routinely. Mi experiencia ha sido una donde termino en humildad en muchas ocasiones. But not just humbled, but I think every time I read the Bible, I feel, I don't know about you, but especially when you learn about philosophy, you just like, your mind is blown, I guess, is the best way to put it. Sí, cuando yo la leo, y no sé la experiencia del pastor, pero especialmente cuando uno ha estudiado filosofía y al leer la palabra como que te vuela el cerebro. Because you start to understand how layered, I was going to say multifaceted, but how layered the Bible is. Porque empiezas a ver cómo la Biblia está como en escalones. Because you can see, obviously, I mean, the story of David and Goliath. You see, obviously, David puts his trust in God, and it can be a story about faith. Y tú ves, por ejemplo, historias como la de David Goliat, y podemos hablar de la fe y ver la fe ahí. But it can also be an analogy for our lives when we go through a difficult moment. We're facing a Goliath. Pero también puede ser una analogía para nuestras vidas cuando enfrentamos un Goliat o un gigante en nuestra vida. And at the same time, I mean, talking about experiences when you, for example, have to defend the faith. You are the David, and oftentimes the world is the Goliath, and that's what it can feel like. O cuando tienes que defender la fe, muchas veces tú eres el David y el mundo es el Goliat, o al menos así se siente. And even the church feels like a David sometimes. How are we supposed to fight this Goliath? O a veces la iglesia se siente como un David en el mundo cuando dice, ¿cómo se supone que peleamos con este Goliat? And that's just one story from the Bible. Y esa es una historia nada más de la Biblia. And there are many lessons that we can take from the Bible, because I mean, I know you see. Let me just say that God is a genius. Y hay muchas historias que podemos sacar porque déjeme decirle que Dios es un genio. The way He's able to make it to where you could be the most intelligent person in the world, the least intelligent, and you both understand it completely is mind-blowing to me. ¿Cómo puede ser la persona más inteligente del mundo y una persona que quizás no tenga tanto estudio y los dos pueden entender la palabra? But not just that, you could be a philosopher, a lawyer, a doctor, a carpenter, and you can all take different things from the Word, and you can say, hey, I know that. O tú puedes ser un carpintero, un abogado, puede ser la profesión que sea, y cada uno puede tomar algo de la palabra para sí mismo. And I've never seen anything like it, where it literally has there's a lot of philosophical foundations in there,
but it's really easy for people to understand. I know you and I have read papers. That's really unheard of, frankly. Y cómo, ¿verdad? Uno puede entender lo que dice la palabra, porque a veces hemos leído papeles que de verdad que son algo extraordinario. And that's why I'm always surprised, especially when I read like the parables that Jesus would give and how he would take these situations that people understood to make these big ideas really simple and easy for us to grasp. Y me gustan las parábolas de Jesús porque él tomaba unas ideas bien complejas y lo ponía de una manera bien sencilla que todos podían entender. And if you notice, I'm not the only fan of it because Pastor, whenever he preaches, always likes to tell a little story. Y como pueden ver, yo no soy el único fanático porque los que conocen al pastor saben que cuando él predica siempre trae algún tipo de historia. But also, just quickly, he does that for a reason because, as he's always said, Jesus is his example. Pero él hace eso por una razón, porque como él siempre dice, Jesús es su ejemplo. And that's been my experience. Amén, gracias. Y para finalizar les puedo decir, jóvenes, And to finish off, I can say this, young people, al estudiar la palabra, in studying the Word, te enamoras de Cristo. you fall in love with Christ. No nada más leerla. Not just reading it. Es como para contextualizarla, aquí vamos con las historias. It's like, just to contextualize it, here we are with the story. Es como cuando tú te enamoras It's like when you fall in love y quieres hablar con la persona todo el tiempo. and you want to talk with the person all the time. ¿Verdad? El muchacho que quiere hablar con la muchacha todo el tiempo. Right? The young man that wants to talk with the young girl all the time. O la jovencita que quiere hablar con el joven todo el tiempo. Or the young woman that wants to talk with the young man all the time. Entonces, mientras más escucha su voz, más la quiere escuchar. And so when you listen to their voice, you want to listen to it even more. Y la Biblia es la palabra de Dios. And the Bible is the Word of God. Y mientras más la estudio, And the more I study it, más quiero meterme en ella. the more I want to delve deeper into it. Porque más me enamoro de Jesucristo. Because I begin to fall more in love with Christ. Porque en los momentos difíciles, ahí está Él para mí. Because in our difficult moments, there He is for me. Cuando enfrento mi Goliat, ahí está Él para mí. When I face my Goliath, there He is for me. Cuando estoy en dificultad, veo la historia de Job, ahí está Él para mí. When I'm in difficulty and I see the story of Job, there He is for me. Cuando veo el sufrimiento de Cristo, también hay algo para mí. When I see the suffering Christ went through, there He is for me. Y cuando veo la esperanza que hay en Apocalipsis, veo algo para mí. And when I see the hope that is in Revelations, I see something there for me. O sea que mientras más me meto en la palabra, joven, mientras más te metas en la palabra, So, young person, the more you delve deeper into the Word, más te enamoras de Cristo. the more you begin to fall in love with Christ. Papá y mamá que me escuchas, Parents who are listening to me, tú y yo también tenemos que estudiar la palabra. you and I also have to study the Word. Porque a través de la palabra de Dios Because through the Word of God, podemos fomentar en nuestros hijos we are able to then foment in our children el pensamiento crítico. critical thinking. Por ejemplo, ¿qué tú crees de este libro? For example, what do you think about this book? Le puedes decir, vamos a leer el libro de Proverbios y vamos a hablar de él después. You can say, let's read the book of Proverbs and then we'll talk about it later. Como pastora que los está haciendo leer el libro de Proverbios. Like Pastora who's making you read the book of Proverbs. Y al fin de mes le va a decir, ok, ¿de qué se trataba el libro de Proverbios? And at the end of the month, she's going to ask them, okay, what is it about? ¿Qué tú piensas? What do you think about it? ¿Qué pudiste ver ahí? What were you able to see? ¿Qué pudiste extraer de esas historias? Where were you able to extract from those stories? Y así vamos fomentando, además de una buena relación con nuestros hijos, And that is how we're able to then foment not only a good relationship with our children, pero también el pensamiento crítico. but also critical thinking. A veces yo le pregunto a Kevin y a Jan, Sometimes I'll ask Kevin and John, ¿y si te dicen que el Antiguo Testamento es un mito? and what if they ask you, is the Old Testament a myth? ¿Cómo tú le contestarías? How would you respond? Y ahí pues los hago pensar, And that's where I get them to start thinking. porque esos son los ataques que ellos van a encontrarse en el mundo. Because those are the kinds of attacks that they're going to find in the real world. Y por eso la gloria sea para el Señor, And that is why, glory be to God, los profesores los dejan quietos. professors leave them alone. Pero ese es el consejo de nosotros en esta noche. But that is our advice for you in this evening. Así que, ¿verdad? Seguimos con las disciplinas espirituales el próximo lunes. So we continue with the spiritual disciplines next Monday. Hoy hablamos acerca del estudio de la palabra. Today we're talking about studying the Word. Ya hemos hablado del ayuno, We've talked about fasting. hablamos de la oración, ¿verdad? Yep, we talked about prayer. Así que por el próximo lunes seguimos. So next Monday we'll keep going. Recuerden que el viernes Remember that Friday
Tenemos discipulado a las We 7. have discipleship at 7. Mira, únete a nosotros. Join us. Si quieres aprender más de la palabra, If you want to learn more about the Word, conéctate con nosotros los viernes a las 7 en Zoom. connect with us at 7 p.m. Central Time on Zoom. Mira que se están conectando de diferentes partes. From different parts of the country, people are connected. Mira que hasta nos han dicho, me quiero conectar, ¿cómo lo hago? We've even had people say, I want to connect, how do I do it? Y ese es el lugar donde pueden hacer preguntas. And that's the place where you can ask questions. Así que tenemos el enlace, So we have the link, que se lo damos a los que nos digan, ¿sabes qué? Quiero estar en el estudio. and we'll give it to anyone who tells us, you know what, I want to be at the Bible study. El domingo a las 10:30 presencial vamos a estar en el salón de reuniones. Sunday at 10:30 a.m. Central Time, we will be in the conference room. 10922 10922 Parallel Parkway, Parallel Parkway, Kansas City, Kansas, Kansas City, Kansas, 66109. 66109. Ahí estaremos a las 10:30 de la mañana presente. There we will be at 10:30 a.m. Central Time in person. Y en Facebook Live como a las 11 de la mañana. And on Facebook Live at around 11 a.m. Amén. El próximo lunes estamos aquí de nuevo, Next Monday we'll be back here. pero por supuesto a las 10 de la mañana hablemos mujer. But obviously, of course, at 10 a.m. we also have Women Let's Talk. Si me escuchan algunas parejas Any couples out there listening to me, casadas, married, o si usted está por casarse y quiere aprender, or if you're engaged and you would like to learn, y están en el área de Kansas City, and you are in the Kansas City area, el febrero 10, 11 y 12, February 10th, 11th, and 12th, tenemos nuestro primer encuentro matrimonial. we have our first marital encounter. Y va a estar con nosotros la licenciada Yonera Ramos, And we will have with us Counselor. Counsel Jonaida Ramos, counselor. counselor. Ella es una consejera familiar, She's a family counselor, así que tiene las herramientas so she has the tools para poder explicarnos esto de la relación entre parejas. to be able to explain this thing known as the relationship between a couple. Y este servidor va a estar hablando And this servant will be speaking de nuestro rol como sacerdotes del hogar. about our role as priests of the household. Así que 10, 11 y 12, no te lo pierdas, va a estar bien bueno. So 10, 11, and 12, don't miss out. It's going to be great. Recuerda también que estamos en YouTube y en Rumble. Also remember we're on YouTube and Rumble. Cuando vayas a YouTube, por favor, suscríbete When you're on YouTube, please subscribe y dale a la campanita. and hit the notification bell. Porque así cuando ponemos los videos que todas las semanas ponemos, Because that way when we put on the videos, which you put on the entire week, ustedes les va a notificar, mira, House of Mercy acaba de subir un video. you'll see a notification. Oh look, House of Mercy's put up a video. En Rumble simplemente se suscribe. And in Rumble, all you have to do is subscribe. Y nuestras páginas cibernéticas, And obviously our web pages, houseofmercykc.org houseofmercykc.org y hablemosmujer.org. and hablemosmujer.org. Y esté pendiente que por ahí vienen cambios a la página cibernética de houseofmercykc.org. And pay attention because there will be some changes to our website, houseofmercykc.org. Así que estamos emocionados por lo que Dios va a hacer en el año 2023. And we're very joyful for what we know God is going to do in 2020. Oye, Pastor Luis como que se está inspirando a escribir libros otra vez. And you know what? I think Pastor Luis is ready to write books again. Amén. Así que Dios me los bendiga. So God bless you. Gracias por conectarte. Comparte el video. Thank you for connecting. Please share the video. Y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. And may His peace be upon all of you.